Guys, nagana ta si Kill guys, kuha ni sa ayuda yas, apil na ba, kuha na sa ayuda ni Sara Duterte, 5,000, kang Sara na, Vice Mayor, Vice President, o ni Bangag, kang Bangag pa, apil po Bangag guys, ayuda, DSWD, kanapaan mo rin sakyan na, muna na rin. Wow. Nagana ta si Kill guys, to apasod. Puro pila na kabuok gas. Adilay apil ban. Naga na magban. Na ayuda gas release sa ayuda ni Sara Duterte o ni Bangag. Atong pasuportahan si Sara Duterte guys karon 2008. Pohon. Ayuda. Release sa ayuda. Sikil. Arang inita guys ay. Ayuda. Dagana. Abot-abot mo tao. Bakta na. Limro ta sikil Please follow sana pindutan button bet. Dire sa ayuda guys. Karon dire sa ayuda. Nagana dire sa ayuda guys ay. Ito dire sa ayuda. Please ipalong sa channel guys, bisin din ng pag-vlog. Bano. Nagana ay. Release ayuda. Karon sa Hyundayan, humano ang ubanunsod, dire na sindayan. Release ayuda. Release ayuda. Ayuda. Sara. Si Bangag. Apel to guys. Release ayuda. Please follow sa channel, pindutan bell button. Salamat pa. Bye po. Thank you.